Hi guys, ato tagbakala guys. Balitag luto uno na to guys. Kay duty ta kaud-kaud. So, sa tindahan. Maluno na to karon hapon duty. Munggos. Ano na to today munggos. Magmunggos na karon kay mas kapong munggos guys. Kaya ano na, alas 12 na. Latan pa nato ning munggos. Maupay pag mata nato guys. Dari lang ko agi kay dili kay landong diri. Init man kay dito. Wala na guys, bye bye. Amping mo, God bless guys. Amping.